Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा व्हाट इज सोल्यूशन, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो सोल्यूशन क्या गो? सोल्यूशन गो ये होमोजीनियस मिक्सचर दो खुद ज़्यादा सब्सटेंस पान में रलान तुम बनावान होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर गो यम कंपोजिशन थ्रू आउट द सिंपल सेम आस। तो तथ मज पे सॉल्वेंट क्या गो तो सॉल्यूट क्या गो? सॉल्वेंट गो सह कंपोनेंट युस प्रेजेंट आस लार्ज अमाउंटस मज तथ सॉल्वेंट। तो सोल्यूट गो सह कंपोनेंट युस प्रेजेंट आस लेसर अमाउंटस मज तथ सोल्यूट। फॉर एग्जांपल अगर खंड तो आब निमो यह रलाओ यह बनो सोल्यूशन, मगर उस खंड सह सोल्यूट क्या सह कम अमाउंटस मज त्रा। तो युस आब सह सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंटस मज त्रावान इन वन ट्रू सोल्यूशंस। आज पढ़ो टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस क्या। सोल्यूशंस हम क्लासिफाई करने एज गो एक्वस सोल्यूशन, ब्या गो नॉन एक्वस सोल्यूशन। Aqueous solution go the solution obtained by dissolving various substances in water are called aqueous solution. So solution यस obtain करान ये dissolve करान हल करान वारिया substance आबस मज तथ वन aqueous solution। तो थो इथे पे याद कि ये आबस मज कह डिजॉल्व आबस मज कह सबस्टेंस डिजॉल्व करो तत सोल्यूशन बन तथ वन एक्वस सोल्यूशन। अनान नून सह त्रावान आबस मज बना एक्वस सोल्यूशन। यह बनो सोल्यूशन सिंपल सोल्यूशन तो यह बनो एक्वस सोल्यूशन क्या आब डिजॉल्व करान। शुगर अनान खंड अनान सह आबस मज त्रावान यह पूर हल गसान। एस्टिक एसिड वेनिगर यथ वन सिरक वन सह डिजॉल्व कर आबस मज अत वन एक्वस सोल्यूशन। गो एक्वस सोल्यूशन गो सह सोल्यूशन युस कंप्लीटली आबस मज डिजॉल्व गस यस न पत्किन कह रेजिड्यू रोज कहें तथ वन एक्वस सोल्यूशन। But go back non-aqueous solution. The solutions obtained by dissolving a substance in liquids other than water are called non-aqueous solution. गोड़ते वन बताइए कि लिक्विड जो पता युस आब के सूरतस मज आसान चूंकि वह आब यूत लिक्विड कि दो लिक्विड केमिकल्स जिम तम लिक्विड अल्कोहल सह लिक्विड कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड यह वन ब्रोमीन लिक्विड क्लोरोफॉर्म लिक्विड गो इमन मज मतलब आब बगैर लिक्विडस आब यह लिक्विड मगर इमो बगैर तह अल्कोहल कार्बन डाइसल्फाइड क्लोरोफॉर्म या अल्कोहल यम तह लिक्विड इस पे सोल्यूशन बनाओ मगर सह गस डिजॉल्व कत मज आब खुद मतलब आब बगैर बे कुछ लिक्विडस में चाहे सह अल्कोहल चाहे सह क्लोरोफॉर्म कार्बन डाइसल्फाइड कार्बन टेट्राक्लोराइड इमन मज पे सह डिजॉल्व गस आबस मज न कि तथ वन नॉन एक्वस सोल्यूशन। गो एक्वस गो युस आबस मज गस डिजॉल्व, नॉन एक्वस गो युस आब बगैर बे कुछ लिक्विडस मज डिजॉल्व गस तथ वन नॉन एक्वस सोल्यूशन। खंड अनु तुम त्रो अल्कोहलस मज सह गस डिजॉल्व तथ वनो नॉन एक्वस सोल्यूशन। सल्फर अनो त्रो कत कार्बन डाइसल्फाइडस मज सह गस डिजॉल्व तथ वनो नॉन एक्वस सोल्यूशन। ब्रोमीन अनो सह करो डिजॉल्व कत मज क्लोरोफॉर्मस मज सह गो नॉन एक्वस सोल्यूशन। या आयोडीन अनो सह करो डिजॉल्व कार्बन टेट्राक्लोराइडस मज। गो इन सिंपल थो तुम याद एक्वस सोल्यूशन गो सह सोल्यूशन युस ऑब्टेन करो युस बन ये डिजॉल्व करो वेरियस सबस्टेंसेस आबस मज। गो आबस मज इस पे सोल्यूशन बनाओ ये कह सबस्टेंस आबस सत रलाओ तत युस सोल्यूशन बन सह गो एक्वस सोल्यूशन। नॉन एक्वस सोल्यूशन गो सह सोल्यूशन युस ऑब्टेन करो ये सबस्टेंस कह डिजॉल्व करो मगर आब बगैर बे कुछ लिक्विडस मज आबस मज न कहें बे कुछ लिक्विडस मज तथ वनो नॉन एक्वस सोल्यूशन। पे प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन खसित क्या सोल्यूशन यह होमोजीनस इन नेचर। होमोजीनस मतलब गो छुई इमेज कंपोजिशन यह थ्रू आउट द सिंपल सेम। नमो एग्जाम्पल अगर शुगर आबस मज रलावान खंड आबस मज रलावान गो यम खंड मालिक्यूल्स पूर गसान मिक्स कत सत आबस मज। अगर गिलास ओन अत मज त्रो 2 खंड चमच यह गो पूर डिजॉल्व दैट मीन्स गिलास बनो पूर कुस शुगर वाटर बनो सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन। गो युस अत मज यूनिफॉर्मिटी यूनिफॉर्मली गो मतलब खंड तो आब यह रलो पूर यह गिलास अक जाए मेचर बे जाए टचर ना कहें।
تُہۍ کٔرِو اگر أسۍ کٲم کَرو أسۍ نِمو 1 ml سلوٗشَن اَمہِ گِلاسَس منٛز چوٗنٛکہِ اَتھ چھِ سٲرسٕے کھَنٛڈ رلٲیِتھ أسۍ نِمو أسۍ وٕچھو اَتھ آسہِ برابر سُویٖٹنٮ۪س آسہِ اَتھ مطلب کھَنٛڈٕچ یُس یہِ مٔدریر آسہِ یہِ آسہِ پوٗرٕ گِلاسَس ہیوٗ یہِ آسہِ نہٕ ژٔکِس تَل کَم کینٛہہ تہٕ ٹاپَس منٛز آسہِ زیادٕ یا ژٔکِس تَل آسہِ زیادٕ تہٕ ٹاپَس پٮ۪ٹھ آسہِ کَم نہ کَنسَنٹرٛیشَن تہِ آسہِ یِمَے چھی گوٚو اَمیُک مطلب گوٚو یِم اَتھ ہَسا آسان سیم نمبر آف شُگَر مالِکیوٗلٕز یِم آسان واٹَر مالِکیوٗلَن سۭتۍ رلیمٕتۍ پوٗرٕ تَوَے چھِ یہِ بَنان ایٚکوَس سلوٗشَن تَوَے چھِ أسۍ وَنان یہِ ہَسا چھِ ہوموجیٖنَس اِن نیچَر کیٛازِ یہِ ہَسا چھِ پوٗرٕ اَتھ منٛز ڈِزالو گژھان یِم پاٹِکَلر سلوٗشَنٕز چھِ یِم چھِنہٕ أسۍ أچھو سۭتۍ ہٮ۪کان وٕچھِتھ کینٛہہ اِوٕن کہِ مایکرٛاسکوپ مٔنٛزۍ تہِ چھِنہٕ یِم ہٮ۪کان أسۍ وٕچھِتھ کینٛہہ تُہۍ نیٖتو فار ایٚگزامپٕل کھَنٛڈ تہٕ آب رلاوو سُہ چھُ پوٗرٕ تَتھ سۭتۍ ڈِزالو گژھان أسۍ ہٮ۪کو نہٕ سُہ تَمہِ مٔنٛزۍ وٕچھتہِ کینٛہہ ترٛیٚیِم چھِ پاٹِکَلٕز یِم سلوٗشَن یِم چھِ ایٖزلی ہٮ۪کان پاس تھرٛوٗ فِلٹَر پیپَر کٔرِتھ مطلب فِلٹَر پیپَر کٔرِتھ دیٹ میٖنٕز کہِ یِم چھِنہٕ مطلب سیپریٹ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ فِلٹریشَن اَتھ چھِنہٕ فِلٹریشنٕچ ضوٚرَتھ کینٛہہ یِم چھِ ایٖزلی ہٮ۪کان پاس گٔژھِتھ تہٕ یِم ہَسا یِم سلوٗشَن پاٹِکَلٕز چھِ یِم چھِنہٕ سیٹٕل گژھان یِژ پھِر أسۍ کیٖپِنٛگ مطلب آن کیٖپِنٛگ اگر أسۍ یِم اَتھ کھَلَن چھِ آسان گوٚمُت کیٛازِ سلوٗشَن چھِ آسان سٹیبٕل گوٚو یُس یِمَن یہِ لۄکُٹ سایز چھِ یِم چھِ سکیٹر یِم چھی نہٕ سکیٹر کَران بیٖم آف لایٹ اگر یِمَن منٛز لایٹ پاس گژھِ یِم چھی نہٕ کیٛازِ پاتھ آف لایٹ یُس چھُ سُہ چھُنہٕ وِزِبٕل آسان سلوٗشنَس منٛز کِہیٖنۍ یِم گٔے کینٛہہ پرٛاپَرٹیٖز سلوٗشنٕکۍ یِم چھِ اُمید کہِ تۄہہِ آسہِ آمُت سمٕجھ اِنشاء اللہ صُبحَس پَرو أسۍ بیٛاکھ ٹاپِک تہٕ اَسلامُ علیکُم